Guys, once again application software আমি খেলা চ্যানেল মোবাইল বাজারটা ওয়েলকাম করেছে তো দেখান আজি আরো একটা ডাঙর লোড লৈ কিনে আইছে তো আপনি খান লোকেশন কারণে অলপ দিগদার পাই আছে তো লোকেশন কারণে মই কৈ দিব কি আমি খালা লোকেশন হলো ডিমাপুর বার্মা ক্যাম্প পুলিশ পয়েন্ট আছে তো ভিডিও স্টার্ট নকরা আগেতে मला कैमरामैन को कोई प्लीज छोटा आइना एक बार पूरा लोड दिखाई देबी की लोड खाना आइना फ्रेश इन्वेंटरी आइना আছে আপনি খান লাগা নিতা একদম চিপেস্ট এফোর্ডেবল প্রাইস তে और अपनी हम जाने आसे कि मोबाइल बाजार सब पूरा सस्ता एफोर्डेबल प्राइस से यूज्ड फोन डील करे सब भी कंडीशन ला फोन আছে ভাল বিয়া জিকা লাগে আপনি সবে পাই যাব বিয়া তো না পায় ভালই পায় কমপ্লেইন भी না থাকে জলদি কমপ্লেইন থাকিলে মখা वापस লৈ লৈ একো নহয় সেকেন্ড ফোন আছে কোনবাতে কমপ্লেইন ওলাই যাবলৈ পাৰে কমপ্লেইন হয় আপনি আপনি খান তো একো টেনশন নলবি কিন্তু মহিলা হেডেক আছে মহিলা রিস্ক আছে ফোন লইছে আপনি ওয়ারেন্টি প্রোভাইড কৰি আমি খান একো হইলে তো আমি খান ফ্রি সার্ভিস দিব ডাঙৰ ইস্যু থাকিলে মেজৰ ইস্যু থাকিলে তো মখান वापस লৈ লৈ মাইনৰ ইস্যু থাকিলে তো একো নহয় মখান ছোট মোট থাকিলে আপনি খান কইলে তো বনাই দে আপনি হয় না না বানাবি মখা वापस কৰি লৈ মই নে वापस কৰি একো वाला কথা নহয় কিন্তু মই আপনি যদি মনতে না লাগে কি মই কোনবা ফোন লইছে আৰু বনাই না কিলে লো কোন কোন হলে বেটো থাকে ইমান দাম পৰা ফোন লও আৰু বনাই না লোৱা মানুহ খুচি নাপায় ন তো ভিডিও আৰু বেছি লম্বা নকৰিব তো লোকেশন भी आपने কৈ দিছে আৰু তাৰো মই কথা লাষ্ট কৈ দিব কি আমি খালা ডেলিভারি হোম ডেলিভারি অল ওভার নাগাল্যান্ড ফ্রি ডেলিভারি আছে তো আৰু এতে লোৱা মানুহ হালত 7 ডেজ টেস্টিং ওয়ারেন্টি দেই নে ইউজড ফোন আছে চলাই না চাই চাবি কিনিকা আছে না প্রবলেম পায় না নাপায় যদি প্রবলেম থাকিলে তো একদিনতে জানি যায় দে হলে প্রবলেম নাই কইলে তো আপনি বিন্দাস মহিনা মহিনা চলাব সাল भी চলাব পারে মরম পৰা চলাব কইলে তো আৰু যোনটো মানুহ আউট অফ ডিমাপুৰ আমি খান পাৰ্সেল লয় তো পুঞ্চি বলে 2 ডেজ 3 ডেজ কিতাবা লাগি যায় তাকান হাতে পাবলে ফোন তো কারণে তাকান ওয়ারেন্টি পিরিয়ড তো মখান বাড়াই কিনা 20 ডেজ করে দিনা আছে আউট অফ ডিমাপুর দে 20 ডেজ ওয়ারেন্টি পিরিয়ড আছে উইদিন 20 ডেজ তবে आप যদি পৌঁছাবলে না পারে কইলে খালি ফোন করনা কই দিব লাগে কি ওই ফোন তো वापस পাঠায় আছে নিগা নিগা প্রবলেম আছে না তো মুতু মখান তো মেনশন করে দেব নিগা নয় ওয়ারেন্টি পিরিয়ড পার হলে তো মখান वापस নলব এও নয় ভাড় থাকা মানুহ খালা আউট অফ ডিমাপুর না ইমান হইছে তো ভিডিও বেশি লম্বা নকরিব একটা একটা কোন আমি খান ডিসকাস করব लेट्स स्टार्ट द वीडियो सब पूरा पहला आ जाओ इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो 4GB रैम থাকিব 64GB স্টোরেজ থাকিব কন্ডিশন চাবলে পারে অলপ রফ আছে মানে 4GB रैम 64GB স্টোরেজ প্রাইস হৈ যাব only 4500 rupees only 4500 rupees নেক্সট আছে OnePlus 5T 6GB रैम থাকিব 64GB storage থাকিব আৰু তোলা প্রাইস হলে তো only 4800 rupees only 4800 rupees next demanded phone S21 FE Samsung Galaxy S21 FE 5G 8GB RAM থাকিব 128GB storage থাকিব আৰু তোলা প্রাইস হলে তো only 8500 rupees only 8500 rupees से 8500 rupees S21 FE লৈ যাবি পুরা মার্কেটে 145 তে বিকা আছে মানুহ Oppo A15 4GB RAM থাকিব 128GB storage থাকিব আৰু তোলা প্রাইস হলে তো only 5500 rupees condition is in front of you next Samsung Galaxy M52 6GB RAM থাকিব itu মাইকা না এই মাইকা খান লাগি না এটা কোম্পানি না মাইকা লাগে থাকে 6GB RAM 128GB storage Samsung Galaxy M52 আৰু তোলা প্রাইস হৈ যাব only 8000 rupees 5G ফোন আছে দে অরিজিনাল ডিসপ্লে আছে ডিসপ্লে সেট আছে দেখি আছে না নহয় অলপ ইয়েলো ইয়েলো এটা না দিবা একো প্রবলেম না ওলাই দে এটো কিতিয়াবা ইনিয়া শেড ওলাই যায় সাইড সাইডে হলে অরিজিনাল ডিসপ্লে আছে একো প্রবলেম না লাভ ডিসপ্লে লা 1 মান্থ আপনি কে ওয়ারেন্টি মে প্রোভাইড করে দেব only 8000 rupees original display 5G phone next Samsung Galaxy A73 demanded phone Samsung Galaxy A73 8GB RAM 128GB storage condition अभी एकदम चमचमाता पीस है shiny piece इसका प्राइस हो जाएगा only 10500 rupees only 10500 rupees Samsung Galaxy A73 5G next Realme GT Master Edition 3 piece आगे ना से सामने पारे अपने हम Realme GT Master Edition सब भी 6GB RAM था कि वो 128GB storage है चलो सब भी 6GB RAM 128GB storage
আৰু এটোলা প্ৰাইস হৈ যাব only 6800 rupees তে GT Master Edition লৈ যাবি 6800 rupees কত বি না পাবো ট্রাই কৰি না চাই লবি Realme GT Master Edition হলে বি চাবি মই ইমান সস্তা সস্তাতে ফোন দে হলে বি মই কি এটা বিয়া লাগে গলে তো আপনি কানে ভিডিও চাই হলে বি সাবস্ক্রাইব নকৰে ভিডিওতে ভিউজ তো যায় হলে সাবস্ক্রাইব নউঠে তো ভিডিও চাই আছে বলে মৰম পৰা সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি লাইক কৰি দিবি আৰু সাথী ভাইগনে শেয়ার কৰি দিবি ইমান সস্তা সস্তাতে ফোন মই আপনি খান কাৰণে আনি থাকে তো একটা লাইক একটা সাবস্ক্রাইব পৰা মই খান আৰু মোটিভেট হয় আৰু মই খান উপৰ পৰা জ্ঞান কৰিব পাৰিছে গলে তো আপনি খান কাৰণে আৰু মই বেছি কৰিবলৈ পাৰিব তো মই কি সাপোর্ট কৰিবি মই কিমান পাৰি আছে মই কৰি না যায় আছে মিলি না চলাই আমি খান দুজনী আমি খান খুশি পৰা থাকিব মানে ইমানই মই আপনি রিকোয়েস্ট কৰি আছে কি মৰম পৰা সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি ভিডিও চাই আছে গলে নেক্সট কেমেৰা প্লিজ Oppo Reno 6 5G 8GB RAM 128GB storage all original brand new condition mint condition te ase idola price of only 12800 rupees Oppo Reno 6 5G 8GB RAM 128GB storage never open never repaired phone ase 12800 rupees only next ho jabo Samsung Galaxy A33 6GB RAM thakibo 128GB storage thakibo aro etu price hole to only 9600 rupees only 9600 rupees te etu lo jawala paribo apni next ase Oppo F23 5G 8+4 RAM thakibo 256GB storage thakibo aro etu price hole to only 12500 rupees conditions abi the mint next to new next একটা মই ফোন তো ভাল লাগিছে দে ইটো ফোন হইলে তো 4G ফোন আছে অলপ ক্যামেরা মন হলে তো ক্যামেরা ডিজাইন চাবি অলপ মই এটা अलग দেখিয়ে তো Realme X3 Super Zoom 12GB 4G ফোন আছে হইলে 12GB RAM আছে 256GB স্টোরেজ আছে আর এতলা প্রাইস হলে তো only 9600 rupees আর এতলা ক্যামেরা কারণে তো কোন মানুষ কোন ভাই সাথী ভাই কারণ ক্যামেরা কারণে লোবলে মন থাকে না তো আপনি লোবলে পারে এতুতে জুমিং পাওয়ার বি 60 টাকা আছে দে তো ভিডিও খান কারণে তো ভালো থাকিও ফোন তো 4G হইলে বি এক্সপার্ট ডিভাইস ভালো আছে তোলা RAM বি ভালো আছে 12GB RAM next OnePlus Note CE 6GB RAM 128GB storage আর অরিজিনাল ডিসপ্লে আছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট অন ডিসপ্লে আপনি পাই যাব হলে বি এটা কি আছে কিলে এটা ওসর আবি এটা ছোট একটা লাইন যাই না আছে তো লাইন পড়াতে একটু দিগদার হলে নহয় দেখি পাইছে নহয় ছোট আছে বাল পাতা দেখিবলৈ না পারিব ক্যামেরাতে লিগে দেখি আছে করলে ভাল ছোট লাইন আছে ইটো পাই কো ডাঙৰ নহব ডিসপ্লে আপনি কে ওয়ারেন্টি পাই যাব এক্সট্রা আমি খানা সাইড পৰা অরিজিনাল ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডিসপ্লেতে পাই যাব প্রাইস হলে তো only 9500 rupees নেক্সট এটো কোন দেখি আছে তাই পোস্ট অর্ডার কৰি লব দে IQ7 ডিমান্ডেড ফোন আছে তো IQ7 বেশি ডিমান্ডেড ফোন আছে 8GB RAM থাকিব 128GB storage থাকিব fingerprint on display পাই যাব all original আছে ফোন price হলে তো only 12500 rupees লৈ যাবি IQ7 দে next Vivo V20 Pro 8GB RAM থাকিব 128GB storage থাকিব আৰু এতলা price হলে তো only 8000 rupees only 8000 rupees এটো লৈ যাবি next Vivo V21 5G 8+4 RAM থাকিব 128GB storage থাকিব আৰু এতলা price হলে তো only 8700 only 8700 লৈ যাবি তো ফোন ভাল আছে next curve display বেশি ডিমান্ড থাকে এটো curve একটা আইগনা আছে fingerprint on display পাই যাব অরিজিনাল ডিসপ্লে আছে fingerprint on display পাই যাব Motorola H40 Neo 12GB RAM থাকিব 256GB storage থাকিব কালার বি একদম বিউটিফুল কালার আছে সুন্দর আছে ফ্রেশ কন্ডিশন তে প্রাইস হলে তো only 13500 rupees Vivo V21e 5G 8GB RAM 128GB storage আৰু এতলা প্রাইস হলে তো only 10000 rupees fresh ফোন আছে 10000 rupees only next last video te pura দেখিছলা last video te itu জানা কি যে না জানে না আজিকালি মানুহ গেম না খেলা হৈছে মই তো ভাবি আছে Realme GT2 8+4 RAM থাকিব 128GB storage থাকিব আৰু এতলা প্রাইস হলে তো only 10500 rupees আৰু এতলা গেমিং প্রসেসর হইলে তো 888 এতলা প্রসেসর 888 আছে Snapdragon তো
जिनको हाई प्रोसेसर लागे हेवी काम करे फोन पर ये फोन लबले पारे 10,500 रुपीस से Realme GT2 नेक्स्ट Samsung Galaxy M42 8GB RAM 128GB स्टोरेज और इतला प्राइस होले तो ओनली 9,800 रुपीस ओनली 9,800 रुपीस तो ओरिजिनल डिस्प्ले আছে दे नेक्स्ट Vivo V21e 5G 8+4 RAM থাকিব 128GB स्टोरेज থাকিব और इतला प्राइस होले तो ओनली 11,000 रुपीस ओनली 11,000 रुपीस नेक्स्ट Vivo T2 5G 6+6 RAM 128GB स्टोरेज और इतला प्राइस होले तो ओनली 9,000 रुपीस ओनली 9,000 रुपीस तो ले जाबे घरे 5G फोन नेक्स्ट Samsung तो इने बेसी डिमांड है Samsung Galaxy F23 5G 6GB RAM 128GB स्टोरेज और इतला प्राइस होले तो ओनली 6,800 रुपीस ओनली 6,800 रुपीस है तो 5G फोन अपने घरे ले जावले पारे दे टेम्पर भी लगाई ना ऑलरेडी नेक्स्ट Vivo V25 5G 8+8 RAM থাকিব 128GB स्टोरेज থাকিব और इतला प्राइस होले तो ओनली 9,900 रुपीस ओनली 9,900 रुपीस नेक्स्ट IQ9 5G IQ9 भी बेसी डिमांडेड আছে डिस्प्ले रिप्लेस करना আছে হলে भी डिस्प्ले 1 मंथ अपनी के जुन तो फोन ते मखाला मैं कह दिबो जुन तो फोन ते मखाला कोनबा फोन ते डिस्प्ले रिप्लेस भी আছে दे तो जुन तो फोन ते डिस्प्ले रिप्लेस আছে इतु আপনি এক্সট্রা ডিসকাউন্ট পাই যাব স্টোর আইছে বলে আর ইতুহে নয় আপনি के डिस्प्ले लाबी 1 मंथ वारंटी एक्स्ट्रा पाई যাব কেলে কি মখান জানি আছে डिस्प्ले जुन तो हाली के ना आए मखाला कंपनी পৰা इतु बेस्ट क्वालिटी हाली के ना है फर्स्ट कॉपी कंपनी ला फर्स्ट कॉपी ना सर्विस पैक हाली के ना है तो इतु टेंशन न लबी डिस्प्ले ला इकु इशू न लाबो अपनी 7 फिंगर तक भी एक बार गेम खेलिबले पारे আমি খালা डिस्प्ले रे तो इतु আমি খান के विश्वास আছে আমি খালা डिस्प्ले তে তো কারণে মই আপনি के विश्वास दिला আছে कि আপনি চলাবি কোনো প্রবলেম ন লাবো 1 मंथ वारंटी লবি মোর डिस्प्ले ला तो IQ9 5G 8GB RAM থাকিব 128GB স্টোরেজ থাকিব আৰু ইতলা প্ৰাইস হলে তো অনলি 11,500 IQ9 11,500 তে লৈ যাবি নেক্সট আৰু একটা আছে Vivo কিমান নচৰ থাকিবি Vivo X60 8GB RAM থাকিব 128GB স্টোরেজ থাকিব ইতুবি আৰু ইতলা প্ৰাইস হলে তো অনলি 9,800 रुपीस তে লৈ যাবি অনলি 9,800 रुपीस তে লৈ যাবি নেক্সট Oppo F21 Pro 8GB RAM থাকিব 128GB স্টোরেজ থাকিব আৰু ইতলা প্ৰাইস হলে তো অনলি কিমান কৰিব 7,800 অনলি 7,800 লৈ যাবি নেক্সট Samsung Galaxy A34 ಇದು 5G ফোন আছে অল ওকে আছে অল ইতলা স্পিকার তো আপনি বানাও পারিছে বলে তো বানাই লবে আমি তো ইতলা কিবা নাই আমি হান না বানাই ইতলা স্পিকার তো অলপ বেশি অলপ ফাটা নিতা অলপ तो कारण तो 8GB RAM থাকিব 128GB স্টোরেজ থাকিব Samsung Galaxy A34 আইতলা প্রাইস হলে তো অনলি মই করব 7,800 रुपीस লৈ যাবি 7,800 रुपीस তে 5G ফোন Samsung Galaxy A34 লৈ যাবি আপনি কিমান লাগিব 400-500 रुपीस লাগিব ইতলা স্পিকার লাগাবলে দে স্পিকার বেশি ভালো আছে অলরেডি অলপ ফাটা নিতা হয় মানে ডাইরেক্ট কই দি আছে নেক্সট Samsung Galaxy M40 OG ডিসপ্লে 6GB RAM 128GB storage और इतला प्राइस होले तो only 5,700 rupees with OG display next আছে তো Vivo Y12s 3GB RAM 32GB storage और इतला प्राइस होले तो only 4,300 rupees only 4,300 कंडीशन চাই লই আপনি 4,300 rupees লৈ যাবে তো Next Realme 6 with OG display 6GB RAM 64GB storage और इतला प्राइस होले तो only 6,600 rupees only 6,600 rupees 4 फिंगरप्रिंट আছে और तो ভাল ফোন আছে একটা Motorola G42 4GB RAM 64GB storage और इतला प्राइस होले तो only 5,700 rupees লৈ যাবে with OG display 5,700 rupees Next Samsung Galaxy M32 6GB RAM 128GB storage और इतला प्राइस होले तो only 5,500 rupees only 5,500 rupees से तो লৈ যাবি कंडीशन চাই লই আপনি ইমান ভাল कंडीशन পাইছে মোবাইল বাজারে नेक्स्ट Samsung Galaxy A21s ओरिजिनल डिस्प्ले আছে 4GB RAM 64GB storage कंडीशन एकदम मिंट আছে नेक्स्ट टू न्यू আছে তাহলে পারে ইতলা প্রাইস হলে তো only 6,000 rupees only 6,000 rupees লৈ যাবি
নেক্সট ভিভো T144W, এইটো অৰিজিনেল ডিসপ্লে আছে। ভিভো T144W 6+6 RAM থাকিব, 128GB ষ্টৰেজ থাকিব, আৰু তোলা প্ৰাইচ হ'লে অনলি 9400 rupees, only 9400 rupees লৈ যাবে, একদম ফ্ৰেছ। নেক্সট Samsung Galaxy M31, এইটো অৰিজিনেল ডিসপ্লে আছে, 6GB RAM, 128GB ষ্টৰেজ, আৰু তোলা প্ৰাইচ হ'লে অনলি 5500 rupees, only 5500 rupees Samsung Galaxy M31 লৈ যাবে। Samsung Galaxy M12 হৈছিল, no sorry, M32 হৈছিল। Samsung Galaxy M12 4GB RAM, 64GB ষ্টৰেজ, কণ্ডিশ্যন চাবলৈ পাৰে, একদম ভাল আছে। অলপ এইটো অৰিজিনেল ডিসপ্লে আছে, হলে এইটো অলপ স্কোৰ হয় ডিসপ্লে, অলপ গৰম পৰা অলপ পুৰা গিৰি যায় নহয়, কি কয় এইটো ভিতৰলা কালাৰ, অলপ ওপৰলা কালাৰ যায় না আছে, একো নহয়। এইটো প্ৰাইচ হ'লে অনলি 4700 rupees, only 4700 rupees। নেক্সট Samsung Galaxy A12 4GB RAM থাকিব, 64GB ষ্টৰেজ থাকিব, আৰু এইটো প্ৰাইচ হ'লে only 5200 rupees, only 5200 rupees, একদম ফ্ৰেছ ফোন আছে দে। নেক্সট Samsung Galaxy A5 2020 4GB RAM থাকিব, 64GB ষ্টৰেজ থাকিব, আৰু এইটো প্ৰাইচ হ'লে only 5500 rupees, only 5500 rupees। Poco X2 6GB RAM থাকিব, 128GB ষ্টৰেজ থাকিব, আৰু এইটো প্ৰাইচ হ'লে only 5500 rupees। Poco X2 5500 rupees পাই আছে, একদম মিন্ট, কেমেৰা বেছি ভাল আছে তোলা। Next Realme 8 6GB RAM থাকিব, 128GB ষ্টৰেজ থাকিব, আৰু এইটো প্ৰাইচ হ'লে only 6800 rupees। এইটো আপুনি ডিসপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট পাই যাব, এইটোতে 6800 rupees only Realme 8, কতিবি নাপাব দে এনেকুৱা অফাৰটো। নেক্সট Vivo Y20A 3GB RAM, 64GB ষ্টৰেজ আছে, আৰু এইটো প্ৰাইচ হ'লে only 5500 rupees লৈ যাবি ঘৰতে। Next Samsung Galaxy M52 6GB RAM, 128GB ষ্টৰেজ, আৰু এইটো প্ৰাইচ হ'লে only 8000 rupees, 5G ফোন আছে দে, 8000 rupees লৈ যাবি। আবি ষ্টৰেজ এইটোতে আৰু মিলাই দিব। Next MI Redmi Y2 4GB RAM, 64GB ষ্টৰেজ, আৰু এইটো প্ৰাইচ হ'লে only 3800 rupees লৈ যাবি, only 3800 rupees তে 4G ফোন লৈ যাবি। MI Y2 4GB RAM, 64GB ষ্টৰেজ। নেক্সট iOS তে একটা পিস বাকি কিনা আছে, Samsung Galaxy iPhone 11 64GB থাকিব, ব্যাটারি 100% আছে, কেয়ার পৰা চেঞ্জ কৰা আছে, আৰু এইটো প্ৰাইচ হ'লে only 15000 লৈ যাবি, 15000 লৈ যাবি। নেক্সট IQ Z6 Pro 5G 6+6 RAM থাকিব, 128GB ষ্টৰেজ থাকিব, আৰু এইটো প্ৰাইচ হ'লে only 8500 rupees লৈ যাবি। Z6 Pro 5G একবার অনলাইনে দাম সার্চ করে নিবি, Z6 Pro 5G ওই বক্স কিনা আছে, only 8500 টাকা লৈ যাবি। Samsung Galaxy A06 4GB RAM, 64GB ষ্টৰেজ, প্ৰাইচ হ'লে only 5900 rupees, ইমান ডাঙৰ আছে ফোন, বাহ হয় না, ডাঙৰ আছে দে ফোনটো। তুমি যোনকে ডাঙৰ ফোন লাগে গেম খান খেলিবৰ কাৰণে এইটো লৈ যাব পাৰে, 4GB RAM, 64GB ষ্টৰেজ, 5900 rupees। মই দেখাই দিব নৰ্মাল ফোন পাই তোৰ সাইজ দাম কিমান, ডাঙৰ কিমান আছে ইমান ডাঙৰ আছে। নেক্সট Motorola G73 OG ডিসপ্লে উইথ বক্স সাইজ আছে, এইটো ফিংগারপ্রিন্ট ডিসপ্লে পাই যাব আপনি, নো সরি এইটো সাইড ফিঙ্গার আছে তো, সরি সাইড ফিঙ্গার আছে এটাতে। Motorola G73 5G 8GB RAM, 128GB ষ্টৰেজ, 5G ফোন আছে, লৈ যাবি, কন্ডিশন চাবি একদম নেক্সট টু নিউ, নেভার ওপেন নেভার রিপেয়ার্ড ফোন আছে এইটো, only 8800 rupees লৈ যাবি, 8800 rupees তে। নেক্সট Samsung Galaxy M12 4GB RAM, 64GB ষ্টৰেজ, প্ৰাইস হৈ যাব only 5700 rupees। নেক্সট এইটো আছে ডিমান্ডেড ফোন একটা আছে, Realme Narzo 65G, Realme Narzo 65G 8+4 RAM থাকিব, 128GB ষ্টৰেজ থাকিব, অৰিজিনাল আছে, ফিংগারপ্রিন্ট অন ডিসপ্লে পাই যাব। এইটোৰ প্ৰাইস হ'লে only 9500 rupees।
নেক্সট আছে Realme 8 4+4 RAM থাকিব 128GB storage থাকিব আৰু উইথবক্স আইকিনা আছে এইটো প্ৰাইস হলে only 5800 rupees only 5800 rupees Vivo Y22 4GB RAM 64GB storage price hole to only 6500 rupees Vivo Y20T 6GB RAM 64GB storage price hole to only 5800 rupees OnePlus Nord 2 OnePlus te bhi aro collections kali porchu aro available ase OnePlus te eta OnePlus to nai OnePlus ta collection kali daile porchu porchu ase to apni kan visit korle pare OnePlus Nord 2 8GB RAM 128GB storage aisla price hole to only 9500 rupees condition moi dikhai do apni ke amne olop osor taibi condition bhal par dikhai dibi only 9500 rupees तो साथी भाई खान अंकल आंटी खान आजिला स्टॉक तो इमानी असले होप कि अपना मॉडल लेते থাকি बोला तो आइबी मोबाइल बाजार विजिट কৰিবি আৰু স্টক লৈ যাবি বস্তিতে পঠাব আছে বলে পঠাবি তো আজি কান্তে ইমানে আসলে আৰু আমাৰ খান তো নেক্সট ভিডিওতে লগ কৰিব তো চ্যানেলকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি দে থ্যাংক ইউ